Saya Ustaz, mungkin nabda. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Yasurruna fi hadhihi al-munasabati at-thayyibah an naltaqiya ma'an wa natadarasa ma'an ma'addata al-adab wa naqd. Wa nahnu al-an athna al-bahth an al-fatrah al-mamalikiyah. وذلك ما حدث في بلاد مصر آنذاك في القرن الثالث عشر الميلادي. وأعتقد أن الباحثين قد استعدوا لبيان الموضوع ويحسن بنا أن نبدأ هذه الدراسة وخير ما نبدأ به دراستنا قراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويليها بيان الموضوع فأترك الفرصة للمجموعة فلتتفضل مشكورا. Naam, syukran lakum ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fi hadhihi al-fursah jamilah nahnu nastati'u an najtami'a fi hadzal barnamaj wa insyaallah nahnu min al-majmu'ah as-sabi'ah sanuqaddimu lakum al-mabhath haula mawdu' al-Qahirah Mathabatul ulumi wal adabi wa inayatul mamalik biha. Wa amma tatakawanu hadhihi al-majmu'ah min arba'ati a'dha. Awalan ana binafsi Muhammad Faiz, wa thaniyan Muhammad Ramadan, wa thalithan Ahmad Janda, wa rabi'an yakni Yahya Ayyash. Fa nabda min al-mutakallim al-awwal fa alayhi falyatafaddal mashkura, yakni Muhammad Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ashrah al-mabhath awal al-Qahirah Mathabat al-ulumi wal adabi al-ulumi lughati wan nahwi. Akhadat Misr tu'ina bi dirasati al-lughati wan nahwi ma'a inayati madrasatil Basrati wal Kufati fihima mimma dafa'a fiha ila nushu'i tabaqatil mu'addibin wa fadat hadhihi at-tabaqatu tatakasaru mundu qarni al-thani dan hijrati. Mesir sebagai tempat ilmu dan sastra. Ulum lughati wan nahwi, ilmu bahasa dan nahwu dan atau tata bahasa. Di Mesir sendiri itu telah terjadi kepedulian terhadap studi bahasa dan juga tata bahasa atau nahwu dengan sekolah Basrah dan juga Kufah dan pada masa itu telah terjadi muncul berbagai macam kelas tentang ahli sastra. Dan pada abad ke-2 Hijriah itu telah banyak tersebar dan banyak berkembang tentang kelas yang membahas tentang bahasa dan nahwu. Wa naltaqa fil fustati li awsatil qarni salisi bi'alimil misri lughawiyyin kabirin wa walad at-Tamimi al-mutawaffa sanah mi'atani salasa wa tis'un li ahdi daulah at-Tuluniyati wa kana nahwiyan kabiran kama kana lughawiyan kabiran wa nahwu tawarasu anhu diwanu rubah. Pada abad ke-3 Hijriah itu di Mesir terdapat seorang yang ahli dalam bahasa yang bernama Walad at-Tamimi pada masa dinasti Tuluniyah. Beliau merupakan orang yang ahli dalam tata bahasa dan juga besar hebat dalam bahasanya. Wa taltahimu mabahasul lughah bi mabahitsin nahwi aw bi ibarati adaqi tadhur murtahatu fi qarni rabi'i ala nahwi ma yattadih 'inda Abi Abbas Ahmad bin Muhammad bin Walad sanah salasami'ah Waisnan wasalasun wa bi Ja'far Ahmad bin Muhammad an-Nuhas as-sanah salasami'ah wasamanin wa wasalasun. Dan telah terjadi
persatuan atau bersatunya pembahasan tentang bahasa dan juga tata bahasa atau nahwu atau frasa-frasanya itu pada abad keempat, seperti yang terlihat jelas menurut Abi Abbas Ahmad bin Muhammad bin Walad dan Abi Ja'far Ahmad bin Muhammad an-Nuhas. Wa tabarulughu al-Qahirati fi awakhir al-qarn ar-rabi'i al-hijri wa awail al-qarn al-khamisi Yusuf an-Najrimi sanah salasami'ah wa salas wa ishrun wa yahmil ashab Yusuf an-Najmiri anhu kutubil lughati wa dawawin syu'ara'i. Dan terdapat orang yang besar dan orang hebat di Mesir itu pada akhir-akhir abad ke-4 Hijriah dan awal-awal abad ke-5, yaitu Yusuf an-Najrimi. Hasaba mawaradat as-sabiqah akhadhat misl tanshutu fi dirasati al-lughawiyyati wa yakunu al-wadih hadha an-nashat hina nazalaha al-mutanabbi faqad in aqadat lahu khalqatun kabirah li sami'i syi'rihi wa sar'an ma takawwanat lahu bitanati min ulama'i Misr al-lughawiyyin wa adabiha tara syi'rihi mithlu Abdillah bin Muhammad bin Abi al-Ju'. Dan telah dijelaskan juga bahwasanya di Mesir itu telah terjadi aktif kegiatan dalam studi linguistik dan studi kebahasaan. Dan keaktifan kegiatan tersebut itu dibangun oleh Al-Mutanabbi. Seperti pada masa itu dibuatlah sebuah kelompok yang melingkar orang-orang di mana di situ ditujukan untuk mendengarkan syairnya dari Al-Mutanabbi. Maka dibentuklah seperti itu, yang terdiri dari ulama Mesir yang ahli bahasa dan ahli sastra untuk mendengarkan syairnya. Seperti halnya Abdullah bin Muhammad bin Abi al-Ju'. Wa dhawla hadha an-nashat al-lughawi yanmu bi Misri wa yattasi' namuhu tawla al-qarni as-sabi'i al-hijri wa zaman al-ayyubiyyin wal mamalik ila an bija bi kitab lisan al-arabi ibni Manzur sanah wa sa'mi sab'ah wa 11 wa huwa matbu' fi 20 majadan wa huwa akbar mu'jam Arabi dhahara fil azmanati al-madiyati. Kegiatan keaktifan dalam kebahasaan yang terjadi di Mesir itu telah berkembang dan juga telah meluas pada abad ke-7 Hijriah pada masa dinasti Ayyubiyin dan Mamluk. Dan hal yang paling memuncak itu ketika dengan kitab Lisan Arabi Ibni Manzur yang telah dicetak sebanyak 20 jilid. Dan pada masa lalu itu termasuk sebagai kitab yang terbesar pada masa itu, kitab kamus mujam yang besar dan terkenal pada masa itu. Hunaka akbar muhaddits Misri fi awakhir zaman al-Fatimin wa awail zaman al-Ayyubiyin Ibn Bari alladhi aslafana al-hadis anhu bainal lughawin. Dan juga terdapat ulama nahwu atau ulama tata bahasa di Mesir yang besar, yang hebat itu pada masa Fatimi, pada akhir-akhir zaman dinasti Fatimiyah dan awal-awal masa Ayyubin yang bernama Ibnu al-Bari. Suma watas dahiru adirasati nahwiyati fi zamani mamalik wa fi awailihi hunaka Aminuddin al-Mahalli Muhammad bin Ali sanah tis'ami'ah wa salasah wa sab'un tasduru lil iqra'i nahwi wa antafa bihi an-nas wa lahu tasanifu mukhtalifa fi nahwi wal arud wa fi awali zaman al-Utsmani al-Ashmuni ala ibn Muhammad sanah tis'ami'ah wa tis'a wa ishrun lil hijrati wa min ahammi musannafatihi an-nahwiyati syarhi ala Alfiyah ibn Malik. Studi tentang ilmu nahwu pada zaman Mamluk itu awal pada Aminuddin al-Mahalli Muhammad bin Ali yang menjadi sebagai sandaran membaca nahwu, dan juga beliau telah memberi kemanfaatan bagi manusia, dan juga pada pemahamannya itu memiliki klasifikasi yang berbeda pada ilmu nahwu dan ilmu arud. Dan pada masa itu awal-awal itu pada zaman awal-awal dinasti Utsmanin terdapat ulama bernama Ashmuni Ali bin Muhammad. Beliau adalah orang yang telah mensyarahi kitab nahwu dari karangan Alfiyah, ya kitab nahwu Alfiyah Ibni Malik. Syukran ala minni al-mutakalim al-akhar. Mungkin sanwasil ila al-mutakalim as-tsani yani.
Wal'an nahtu ila ulumil balaghah wa naqad anna Misra tata'akharu fi ifradil ulumil balaghiyah bi musannafatin khassah biha wa awwalu kitabu bihadihi yani bi mabahithil balaghah kitabu libni waqi At-Tunisi di sana salasah mi'ah wa salasah wa tis'in hijriyah sama huwa al-musannif fi bayani sarqat al-mutanabbi wa huwa bidzalik adkhala fi mabahith an-naqd. Jadi dalam di Mesir itu tertinggal akal ilmu balaghah khususnya dalam penghususannya. Wa awal kitab, dan awalnya kitab balaghah itu dibahas oleh Libni Waqi At-Tunisi pada tahun 393 Hijriah. Wal'ala awal kitab balaghi ulifa fi Misri bil ma'na ad-daqiq. Kitab Ghoraibu Tanbihat ala ajaibi at-tashbihat li bin Dhafar al-Azdi al-Misri fi sana sita mi'ah salat wa salata wa ishrina hijriyah. Dan kemudian dibahas lagi lebih dalam kitab Ghoraibu Tanbihat ala ajaibi at-tashbihat yang dikarang oleh Ali bin Dhafar al-Azdi pada tahun 623. Watis bolu Misra tawilan di kitab Ibni Abi al-Isba hatta fi muntasif al-Qanifamin al-Hijri. Kemudian mesti disibukkan lagi dengan kitab dari karangan Ibnu Abi Isba sampai Qanifamin Hijri. Wa kana salma bahat an-naqdiyah ta'akharat aidan li hadzal asr wa ilqana fi awailil asri kitabul musannif libni Waqi fi bayani sarqat al-mutanabbi wa mushkilu sya'iruhu kama fi sabiq wa hammu syi'ra'u fi zamanil maliki wa ibnu nabai di sanati sab'umi'ah amaniya wa sitina hijriyah lahu fi kitab Khabul Syair wa thalith ulumul qiraat wa tafsir wal hadith. Agak ke bawah lagi ya. Akhadal misriyun ya'nun bi qiraati dzikr al-hakim mundu akhadha as-sahabah alladzina tazluha ya'lamunahu lahum wa asahum ma'ahum fi hadha sani at-tabi'un min mithli Abdurrahman bin Birhurmaz fi sanati mi'ah wa sab'asyar hijriyah tilmid abil aswad ad-duwali nazil al-iskandariyah wa rahala katsir minal misriyin ilal madinah fil qarni tsamin. Alhamdulillah qiraatu imamuha nafi'ul ladzi tabaqat syahratu fil qiraat al-alim al-islami hatta wafatuhu fi sanata mi'ah wa tis'ina hijriyah wa syahra talamiduhu bi Misri min hamlati qiraatihi Warish Usman bin Sa'id di sana mi'ah wa sab'a wa tis'in hijriyah wa kana mahiran fil arabiyah wa min ahammu talamidhihi al-misriyin Abdurrahman bin Al-Qasim Abul Azhar di sanati mi'ataini wa ihda wa thalathina hijriyah
Terus bawa lagi. Aman. Wa najidu misra tasyatiru fiha musyatarah wadiha muntul al-Thalith al-Hijri. Faqad ulifa Abu Ja'far an-Nuhas kitaban fil nasikh wal mansukh wa kitaban fil waqfi wal ibtida' wa'allafa kitaban kama murabbina fi i'rabil Qur'an wa huwa ahadul usul al-muhimmah fi hadzal mawdu'. Ma'niyah bil Qur'an wa tafsiruhu wa ahkamuhu wa yu'allifu Abu Ja'far at-Tahawi al-Faqih al-Hanafi fi sana 300 21 Hijriyah kitaban fi ahkamil Qur'an wa fi zamani al-Mamalik hunaka al-Imam Muhammad bin Ahmad Nazil Misra fi sanati 600 71 Hijriyah walahu tafsir al-masyhur al-musamma Jami' Ahkamul Qur'an wal mubayyan lama tadammana min sanati wa awil Qur'an wa akbarul mufassirin fil Qur'an wa akbarul mufassirin fi qarnil thamin Abu Hiyan al-Andalusi wa tafsiruhu al-Bahar al-Muhit huma wa dhallat Misra Al-Quran ba'dihi wa tasfu fiha musannafat mukhtalifah wa naktafi mithlu al-Burhan fi ulumil Quran li Badriddini Az-Zarkashi fi sanati 784 Hijriyah wal Itqan fi ulumil Quran wa Dar al-Mansur fi tafsiri bil Ma'thur li Suyuti fi sanati tis'umi'ah ihda asyar Hijriyah. Kana Jalaluddin al-Mahali Muhammad bin Ahmad sanata 8 Hijriyah fassaranahu nisful Qur'an min awali surah Al-Kahfi ila akhirih fa akmalu tafsiruhu. Kemudian dilengkapkan tafsirnya Jalaluddin As-Suyuti min awali suratil Baqarah ila akhir surah Al-Isra fi tafsirihima matbu' fi juz'aini bismi tafsirul Jalalain wa yadkhulu zamanul Uthmanain wa ahammul mufassirin fihi Syamsuddin al-Khatibi asyar baini fi sanati 977 Hijriyah walahu tafsir al-matbu yusamma as-Siraj al-Munir wa min kibar layarnya Bang. Ayat. Wa min kibaril muhadditsin fil qarni tsamin Azzuddin bin Jama'ah Asy-Syafi'i sanati sab'umi'atin wa sab'i Hijriyah Allah sannafa takhriju ahadits al-Imam Ar-Rafi'i Asy-Syafi'i wa ghairu dzalik.
Nam apa itu is? Oke, mungkin kullu bahis yuqaddim nuqtaini aw salasa. Kullu bahis yuqaddim nuqtataini aw salasa. Tafadhal. Lama belum semua ini Ustaz. Lam yuqaddim afan ya Ustaz. Lam yuqaddim kulluha ya Ustaz. Oh ya. Lam Oke, samir. yuqaddim kulluha ya Ustaz. Kullu. Oh, oke, samir. Samir. Tafadhal mutaqallid. Yahya as-saut ghair wadih ya. Lam yasma as-saut. Oke, baik teman-teman. Maaf ya tadi mic-nya agak kurang bersahabat. Oke, ulumul fikih wal kalam. Ini ilmu fikih dan kalam di Mesir. Maka di Misr nasyat khosba fil fiqhi. Dan di Mesir berkembang juga ilmu fikih ya. Seperti yang wa ma'rufu anna aqdamal madhahib fin nash'ati al-madhhab al-Hanafi taba'ahu al-madhhab al-Maliki fal madhhab asy-Syafi'i fal madhhab al-Hambali. Seperti yang diketahui berkembangnya ya, atau terdapat beberapa madhab yang berkembang, yaitu yang pertama madhab dari madhab Imam Hanafi, kemudian diikuti madhab Maliki, kemudian madhab Asy-Syafi'i, dan yang terakhir adalah madhab Hambali. Wa ta'akharat Misr fi ta'arif ala madhab Abi Hanifah. Wa namdi fi zamani al-Mamalik, kemudian pada zaman Mamalik wa naltaqi bi Abi Hafs Umar bin Abdullah As-Sabaki di sana situmi'ah wa sitin Hijriyah, dan ditemukan, maksudnya berjumpa ya, terdapat juga Abu Hafs Umar bin Abdullah As-Sabaki pada tahun 669, wa huwa awwalu man wala qada al-Maliki. Beliau merupakan orang yang pertama sebagai qadi ya dari madhab al-Maliki. Wa min ahammi fuqaha asy-Syafi'i fi zamanil Mamalik minha
Ibnu Daqiq al-Aid fi sanah 700 wa itsnain. Ya. Dan fakih atau ahli fikih dari mazhab Syafi'i pada zaman Imam Malik antara lain ada Ibnu Daqiq al-Aid ya pada tahun 702 Hijriah. Wa huwa tilmid al-Izz bin Abdussalam walahu musannafat katsiratun fil fiqhi wal hadis wal mustalah. Beliau merupakan murid dari Al-Izz bin Abdussalam yang merupakan salah satu musannifat ulama fikih ya, fikih dan hadis dan ulama fikih dan hadis ya. Walam yansha fi Misr madhab mustaqil fi ilmil kalam. Dan pada zaman itu madhab tentang ilmu kalam belum terlalu berkembang. Walakin bimururil ayyam la'ala akbar kitab Asy'ari al-Alafa fi Misr. Kitab dan berjalan seiringnya waktu terdapat akbar kitab Asy'ari ya, yang yang tercetak di Mesir ya, dengan judul kitab Abkar al-Afkar li Saifuddin al-Amdi. Jadi judul kitabnya Abkarul Afkar li Saifuddin al-Amdi. Kemudian tarikh di lazam min al Malik wa fi ahdihim tasdahiru kitab tarikh al-am wal khas wa tarikh tarajim wasiyar wa yulqana al-Makin bin al-Amid wa huwa George bin Abi al-Yasir di sanah Situmi'ah wa Itsnain wa Sab'in. Dan pada zaman Imam Malik ya terdapat juga kitab sejarah ya, mulai berkembangnya kitab-kitab tentang buku-buku tentang sejarah, baik sejarah itu yang umum atau sejarah yang tarikh yang umum ataupun yang khas. Kemudian tarikh tarjamah dan tarikh dan siyar. Dan terbukti ditemukan terdapat juga salah seorang yang berkompeten dalam bidangnya di situ yang bernama Al-Makin bin Al-Amid atau yang disebut George bin Abi al-Yasir pada tahun 672. Kemudian akan dilanjutkan oleh mutakallim yang terakhir, Muhammad Faiz. Sanwasil mabahtan al-yawm. Ismi Muhammad Faiz, sanatakallamu an inayatil mamalik bimasabatil ulum wal adab fil Qahirah. Jadi pembahasan yang kedua ini tentang perhatian dinasti Mamluk itu terhadap pusat keilmuan dan sasar di Kairo. Izdaharat al-harakatul ilmiyatu fil asril mamluki wa asbahat Misra la siyama al-Qahiratu masabatan wa markazan li hadhihi al-harakah al-muzdahirah. Wa min malamih al-izdihadil ilmi azmu ath-thawratil ilmiyati allati wasatana min dhalikal asr fi asril mamalik wal iqbalu ala ta'lifil mawsu'atil ilmiyah fi syatta fununil ma'rifah asy-syai'ah fil asr. Jadi dalam fakrah ini dijelaskan bahwasanya gerakan ilmiah itu berkembang pesat ya di era Mamluk di Mesir, khususnya di Kairo. Nah, menjadi pusat gerakan yang berkembang pada saat ini gitu. Di antara ciri-cirinya itu yaitu kan ada kekayaan besar ilmiah gitu. Dan di mana di situ terdapat al-iqbalu ala ta'lif al-mus. Nah, ini maksudnya itu ada karangan-karangan tentang itu ya, ensiklopedia ilmiah gitu. Dalam berbagai fan ilmu gitu. Dalam berbagai macam ilmu yang berkembang di era tersebut gitu. Wahtamat ad-daulatu al-mamlukiyatu bi insya'il madarisi al-mawqufati wal makatib hatta innahu la yu'rafu ala wajhi diqqah adadul madarisil mawqufah fi hadzal asri min kathtiha. Nah, terus dinasti Mamluk ini tertarik ya untuk mendirikan sekolah-sekolah gitu dan perpustakaan wakaf. Jadi ada sekolah dan perpustakaan wakaf. Nah, sampai-sampai saking banyaknya sekolah wakaf pada zaman tersebut gak bisa dihitung gitu.
nggak bisa dihitung dengan pasti karena saking banyaknya gitu sekolah wakaf dan juga perpustakaannya. Faqallama khilahi min ahya'il Qahirah wa Misr wa baqil aqalimi min al-madarisi al-mustaqillah fadlan 'anil madarisi al-mulhiqah fil jawami kaman tasharat makatibul atfali al-mawqufati wa hadhihi al-makatibu awil katatibu kanat tukhassasu li atfalil muslimin ammatan wa aitamihim khassatan haitsu kana at-tiflu yata'allamu fiha al-qira'ata wal kitabata wal hisaba wa hifdzul qur'ani wa ba'd min as-sirah was sunnah. Nah, jadi di sini tuh walaupun tadi kan ada sekolah-sekolah yang wakaf ya, tapi ada beberapa sekolah independen gitu di lingkungan Kairo di Mesir ya dan daerah lainnya gitu. Jadi ada beberapa sekolah independen serta sekolah yang menyatu dengan masjid gitu. Al-Mulhiqah fil Jawami itu maksudnya kayak halakoh di masjid gitu ya. Nah, sebagaimana tersebarnya perpustakaan-perpustakaan anak di wakaf ya tersebarnya perpustakaan wakaf kan. Nah, ini juga sama berkembang itu yang independen. Nah, kemudian di sini terdapat Kementerian Makatibu al-Atfal ya. Terdapat itu ya. Terdapat perpustakaan yang diwakafkan untuk anak kecil gitu, yang mana di dalamnya itu dikhususkan untuk anak-anak orang itu ya, anak-anak kecil yang muslim gitu pada umumnya, dan secara khususnya itu diperuntukkan perpustakaan tersebut untuk siapa? Untuk orang-orang yatim gitu, maaf, untuk anak-anak yatim gitu. Nah, yang mana anak-anak itu dapat belajar di perpustakaan tersebut al-qira'ata wal kitabah. Nah, mereka itu bisa belajar membaca, menulis, dan berhitung, dan juga menghafal Al-Quran, dan mereka itu mempelajari beberapa biografi dan juga hadis ya di dalam perpustakaan tersebut gitu. Jadi ada anak yatim khususnya ya. Kemudian famin ashhari makatibil atfali fi hadzal asri najiru maktabat as-sabil alladhi ansha'ahu Sultan Al-Mansur qalawun tufiya sanah 600 wa tis'ah wa thamanun al-hijrah bijawari al-Bimaristan al-Mansuri fil Qahirah. Nah, jadi di sini ada salah satu perpustakaan anak ya yang paling terkenal di era ini, yaitu perpustakaan yang disebut perpustakaan As-Sabil ya namanya, yang didirikan oleh Sultan Qalawun gitu, bersebelahan dengan Al-Bimaristan Al-Mansuri di Kairo. Jadi ini tuh nama tempat ya, Al-Bimaristan Al-Mansuri itu di Kairo. Jadi bersebelahan gitu. Faqad ansha as-Sultanu adz-Dzahiru Baibars 676 al-madrasah adz-Dzahiriyyah baina al-qasrayn fil Qahirah wa kanat min ajmalil madarisi wa a'raqiha wa qad hawat hadhihi al-madrasatu al-jami'atu ala aqsamin 'adidatin fil ulumil aqliyah wan naqliyah fadlan an dirasatil Qur'anil Karim wal hadits syarif. Nah, jadi di sini faqad ansha as-Sultan adz-Dzahir, maksudnya Sultan Az-Dzahir Baibar itu mendirikan sekolah Zuhiriyah yang namanya di Kairo gitu, antara Qasrain itu mungkin nama tempat ya, Qasrain gitu di Kairo. Mungkin kita juga kan kurang paham ya Kairo karena tidak pernah ke sana. Kalau ditanya anak-anak Azhar pasti tahu. Kemudian lanjut wa kana min ajmal madaris. Nah, Al-Madrasah Adz-Dzahiriyah ini merupakan salah satu sekolah yang paling indah dan tertua gitu, salah satunya ya. Dan sekolah universitas ini berisi banyak bagian gitu kan. Maksudnya di situ dikaji tentang ilmu-ilmu akliyah maupun ilmu-ilmu naqliyah gitu. Terutama studi tentang Al-Qur'an ya di sini. Andiros terutama studi tentang Al-Qur'an dan hadis yang mulia asy-syarif. Wa kanat hunaka madarisu mawqufatun ala far'in muayyanin min furu'il ilmi mithlu al-madrasati al-muhadzabiyyah kharij babi Duwailah bil Qahirah. Banaha al-Hakimu Muhadzab ad-Din Ibnu Alam ad-Din Ibnu Abi Al-Wahsh Raisul Atibba fil Bimaristan Al-Mansuri. Khanat mukhassasatan li tadrisil ulumi at-tibbiyah. Nah, jadi ada juga tadi kan tentang Al-Madrasah Az-Dzahiriyah, ternyata ada juga madrasah yang lain, yaitu ada sekolah wakaf yang lain, yaitu namanya itu ya Madrasah Al-Muhadzabiyah. Nah, jadi di sini tuh ada cabang khusus ilmu tertentu gitu, yang mana letaknya itu Khorijabab, di luar Bab Zuwailah itu nama tempat juga ya di Kairo, yang mana dibangun Madrasah Al-Muhadzabiyah ini oleh siapa? Oleh Muhadzab ad-Din bin Alam ad-Din bin Alamuddin bin Abi Al-Was. Nah, yang mana beliau itu merupakan Raisul Atibba, kepala dokter ya di wilayah Al-Bimaristan itu Al-Mansuri di Kairo. Nah, yang mana sekolah tersebut dikhususkan untuk apa? Untuk pengajaran ilmu kedokteran gitu. Jadi intinya kayak fakultas kedokteran atau sekolah kedokteran lah.
kama unsyiat al-makatib wal madarisu faqad unsyiat al-makatibat al-ammah au makana yusamma bi khazainil kutub. Nah, jadi sebagaimana telah didirikan tadi ya perpustakaan sekolah-sekolah gitu kan. Nah, maka didirikan pula lah apa? Perpustakaan umum gitu yang disebut dengan khazainul kutub atau khazainul kutub ini di khazaini al-kutub. Kalau diterjemahkan saya khazain itu kan lemari ya atau rak buku gitu. Tapi inilah nama tempatnya. Famin ajmali hadhil makatibat wa akhbariha maktabatul madrasati al-mahmudiyah. Kharija babi Zuwailah bil Qahirah faqad ansha'aha al-akhir Jamaluddin Mahmud bin Ali al-Asdar. Jadi salah satu yang paling indah dan terbesar dari perpustakaan ini ya atau di sini ya yaitu perpustakaan sekolah ini ya Maktabah Al-Madrasah Al-Mahmudiyah, perpustakaan sekolah Al-Mahmudiyah gitu di luar bab Zuwailah di Kairo gitu. Yang mana terakhir mendirikannya itu oleh siapa? Oleh Jamaluddin Mahmud bin Ali al-Asdar. Jadi banyak perpustakaan yang wakaf. Lanjut kemudian waqad ajabat hadhil maktabatu al-Maqrizi min haitsu adadil kutubi wa anwa'iha wa kadza nizamuha ad-dakhili faqala amilul amiru Mahmud bin Ali fiha khizanata kutubin la yu'rafu al-yawm bi diyari Misr wala salama mithlaha wa hiya baqiyatun ila al-yawm la yakhruju li ahadin minha kitabun illa an yakuna fil madrasah wa bihadhihi al-khizanah kutubul islami min kulli fannin qabla dhalika awqafa adh-dhahir Baibars khizanata kutubin jalilatin fi madrasati Dhahiriyah bil Qahirah. Nah, jadi tadi kan bagus ya susunan itu tentang Maktabah Al-Madrasah Al-Mahmudiyah ini kan saking bagusnya maka terkesima pula lah siapa? Al-Maqrizi yaitu Imam Al-Maqrizi ya sampai-sampai beliau itu mengeluarkan statement gitu. Dia berkata gitu kan, Pangeran Mahmud bin Ali telah membuat khazain tadi ya. Di dalamnya yang intinya yang pernah tidak ada di Mesir itu sebelumnya itu nggak pernah ada gitu serapi ini. Jadi saking takjubnya beliau ya sama yang telah didirikan oleh Amir Mahmud tadi ya. Amir Mahmud mendirikan Maktabah Mahmudiyah tadi ya. Kemudian dipujilah oleh Al-Maqrizina. Jadi seperti itu pujiannya. Kemudian sampai hari ini gitu nggak ada yang sama gitu. Tidak ada satupun kitab yang keluar gitu dari rak tersebut kecuali ya karena dipinjam misalnya dipinjam ke sekolah atau dibawa dipinjam ya. Jadi intinya rapi gitu. Dan pada khazain atau khizanah ini ya, pada lemari ini tuh terdapat macam-macam buku keislaman ya dari setiap cabang ilmu gitu. Nah, sebelumnya Az-Zahir Balbai ini telah memasang rak buku megah ya di sekolah Az-Zahirah di Kairo. Jadi rapih dan juga megah sampai-sampai ada yang terpukau gitu. Imam Al-Maqrizi ya, terpukau oleh perpustakaan tersebut gitu. Kemudian Al-Faqr al-Akhirah yakni waqad katsirun min kibari rijalatin wa udabai fuqaha'i wa ulama ilmu mujtama' al-islami fi dzalikal asri yuqifuna khazaina kutubin mutanawwi'atin wa ba'duhum kana yubalighu fi waqfiha faqad awqafa katibul insya'i Nasiruddin Syafi' bin Ibnu Ali Ibnu Abbas Ibnu Ismail 18 khizanata kutubin nafaisa adabiyatin wa ghairiha. Nah, jadi Nah, jadi di sini tuh banyak orang terkemuka ya, penulis, ahli hukum dan juga ulama dari komunitas Islam pada masa itu yang menganugerahi berbagai rak buku, maksudnya jadi berkontribusi gitu, memberikan tulisan lah, dan beberapa diantaranya bahkan melebihkan wakafnya gitu. Di antaranya kan ada Imam Nasiruddin ya bin Ali bin Abbas bin Ismail yang mewakafkan 18 rak buku gitu yang berisi sastra dan barang berharga lainnya. Jadi saking takjubnya sampai para ulama itu berkontribusi untuk untuk mewakafkan gitu rak tersebut, yaitu beberapa buku yang banyak gitu. Mungkin hadzam ini mungkin aktafi minna wa syukrun lakum. Kaifa ya Ustaz? Oke, mungkin tuqaddim nuqtatain aw thalatha li kulli bahis. Tafadhol ya Ramadan تقدم التلخيص نقطتين.
Jadi di Mesir sendiri itu sebagai tempat adanya ilmu dan juga tentang kesastraan. Di mana di Mesir itu terdapat beberapa orang yang ahli dalam bidang sastra, dari mulai ahli dalam bidang sastra dalam segi nahwu dan juga dalam segi bahasanya. Dan di mana juga dari Mesir itu awal mula diberi menjadi perkembangan. Perkembangan ilmu itu pada abad ke-2 Hijriah. Nah, pada abad itu semakin banyak tempat-tempat atau tempat-tempat sekolah yang didirikan untuk awal mula terjadinya perkembangan kebahasaan. Dimulai dari Beirut, kemudian juga pada masa itu telah ada sebuah kamus yang dianggap sebagai kamus yang besar pada masa itu, yang bentuknya yang dicetak sebanyak ada 20 jilid, yaitu Kamus Hujam karangan dari dengan kitab Isat al-Rabi Ibni Mangdur. Dengan adanya kitab itu disebut sebagai pada masa itu sebagai di mana di situ terdapat perkembangan yang sangat begitu luas dan begitu besar di pada abad ke-7 Hijriah. Jadi intinya dari masing-masing abad ini di Mesir ada sekelompok ulama-ulama yang hebat dalam segi sastra dan bahasa yang ada di masing-masing abad, dari abad ke-2 Hijriah, kemudian abad ke-3 ada lagi, kemudian dari dinasti Ayyubiyin, dan pada dinasti Mamluk dan sebagainya. Mungkin itu aja dari saya. Oke. Silakan Riyanda. Dari segi ulumul balaghah wa naqd dan juga ilmu tafsir. Kalau dari ulumul balaghah wa naqdnya, anna Misra, bahwasanya Mesir itu ta'akhkhara fi ifradil ulumil balaghi bi musannafatil khassah. Sedikit ketertinggalan dalam pembahasan balaghah dan pembuatan kitabnya awal kitab, dan awalnya kitab Bimabahithil Balaghah yang membahas tentang balaghah itu dikarang oleh Ibnu Waqi at-Tunisi pada tahun 393. Kemudian dibahas lagi secara lebih dalam kitab Al-Ghara'ibu at-Tanbihat ala Ajaibi at-Tashbihat yang dikarang oleh Ali bin Zofar Al-Azidi Al-Misri pada tahun 633. Kemudian mengenai ulumul Quran wa tafsir wal hadis, jadi banyak dari para penduduk Mesir, para guru-guru ataupun ulama yang hijrah ke Madinah, kemudian membawa bacaan-bacaan imamnya, kemudian wafat, wafat. Lalu wasyara talamizuhu, dan murid yang terkenal itu min hamalati qiraatihi, yang membawa bacaannya itu salah satunya bernama Warish Utsman bin Sa'id yang pada tahun 197. Dan ada juga yang mahir dalam berbahasa ataupun bercakap bahasa Arab. Min ahami talamizihi, dari salah satu muridnya Al-Misriyin yang bernama Abdurrahman bin Al-Qasim Abu Al-Azhari. Ya, mungkin itu aja. Simrat. Ayas, silakan Ayas. Oke, baik. Untuk poin yang ulum al-fiqh wal kalam, dapat disimpulkan bahwa perkembangan ilmu fikih dibandingkan dengan ilmu kalam pada zaman Mamalik itu lebih dominan ke ilmu fikihnya, karena di sana berkembang madhab-madhab ya, seperti yang disebutkan di makalah tadi ya teman-teman, dibandingkan perkembangan ilmu kalam di sana. Mungkin itu aja dari poin-poin yang
Nah, yumkin al-akhir yani minni yani at-talkhis min mabah tasani yani kama fi ainayati al-mamalik bi masabatil ulum wal adab fil qira'ah mithlu at-ta'lif al-mawsu'at al-ilmiyah fi syatta fi ayyi ulumin kana thumma ba'da dhalik hunaka al-madaris wal makatib al-mawjud fil Qahirah mithlu makatibul atfal al-mawqufah thumma mithlu al-misal yani maktabah as-sabil thumma hunaka al-madrasah aidan yani al-madrasah al-dhahiriyah thumma hunaka al-madrasah al-muhadzabiyah thumma hunaka al-maktabat al-am au yusamma bi khazain al-kutub wa hunaka maktabah al-madrasah al-mahmudiyah wa ghairi dzalik wa hadza at-talkhis minni yani mungkin intinya bil lughah al-Indonesia intinya pada bab pembahasan kedua ini bahwasanya bentuk perhatian dinasti Mamluk ini terhadap pusat keilmuan di Kairo salah satunya yaitu dengan cara mencetak atau dengan cara itu ya ensiklopedia ilmiah dalam berbagai macam ilmu gitu dan juga mendirikan sekolah-sekolah dan juga mendirikan perpustakaan-perpustakaan yang wakaf. Tadi kan contohnya ada perpustakaan untuk anak kecil dan juga ada perpustakaan yang umum dan juga ada sekolah Az-Zuhiriyah yang mana dikhususkan untuk keilmuan Islam dan juga ada sekolah Madrasah Al-Muhadzabiyah yang dikhususkan untuk kedokteran atau ilmu umum ya. Dan juga ada Maktabah Al-Madrasah Al-Mahmudiyah yang mana di situ terdapat rak-rak buku ya yang mana tersusun secara rapih. Mungkin hadza minni. Oke, dan mungkin ang taftah fursah li taqdimil as'ilah. Fadhal. Oke, man yurid an yuqaddim soalan. Oke, la ba'sa li intidharil as'ilah. Mungkin ana usidu ba'da tawdihat. Awalan inna al-mamalik fi Misr yu'tabaru al-aqwiya. Limadha? Lianna sultan asiyama li sultan al-akhir li salatini daulah al-Ayyubiyah. هذا السلطان يشتري كثيرا المماليك وخاصة المماليك الأطفال ثم يدربون هذه الأطفال ويربون تربية إسلامية وتربية عسكرية. لذلك بعد أصبح هؤلاء المماليك جنودا أقوياء جيوشا أقوياء وهذا بعد ما يكون قوة عظيمة تقدر على حفظ مصر من إفساد هولاكو أو من إهلاك هولاكو المغول. إن لم يكن المماليك أقوياء ربما لم يقدروا على طرد المغول أو جيش من هولاكو خان. لذلك المماليك لهم فضل في حفظ مصر في حفظ حضارة الإسلام في مصر من إفساد هولاكو خان. هذا وثانيا إن مصر شعب قديم جدا. مصر من لهم حضارة قديمة جدا. قيل إن أقدم الحضارات في العالم حضارة مصر. ما معنى هذا؟ إن المصريين لهم ماذا؟ رصيد. ما معنى رصيد؟
mada aku di lugatina punya potensi liannahum indahum tajarib منذ أزمان قديمة جدا. معنى ذلك أن المصريين قديما كانوا متقدمين، كانوا من أصحاب الحضارة الراقية. معنى ذلك أن عندهم إمكانيات لإحياء الحضارة، لهم إمكانيات في رفع الحضارة. ولعل هذه الإمكانيات هي التي تؤهل المصريين ولو كان الحاكم في مصر من المماليك. والمماليك كما تعرفون لا يجيدون العربية، هم من الأتراك، ليس لهم لغة الأم في العربية. ولكن كما قلت لأن الشعب المصري كانوا شعبا لهم حضارة قديمة عالية، فلذلك عندهم قدرة قوية لأن يرفعوا الحضارة الإسلامية. لذلك عندما وجدوا فرصة سانحة، فرصة جيدة، وذلك لأنهم يتمتعون بالحالة السياسية الجيدة، يكون في أمن. لماذا؟ لأن المماليك أقوياء ولهم حالة اقتصادية جيدة. مصر عنده نيل، وحوالي النيل هذه أراضي خصبة، هم يزرعون القمح، يزرعون القطن، ويزرعون الخضروات والأسماك وما إلى ذلك. فهذه يعتبر رصيدا اقتصاديا. فمن هنا نرى أن المصريين لهم حالة سياسية جيدة، وحالة اقتصادية جيدة، وحالة أمنية صالحة للحركة العلمية والحركة الأدبية. لذلك لا نتعجب إذا بلغت المماليك عصرا ذهبيا في الأدب أو في العلوم في ذلك العصر. في ذلك العصر لا نجد شعبا أو دولة أرفع حضارة من المماليك. الدولة في الشام ليست دولة كبيرة، الدولة في الجزيرة ليست كبيرة، حتى في إفريقيا ليست كبيرة. أكبر الدولة وأقوى الدولة في ذلك العصر هو المماليك. بهذه الامتيازات تقدر المماليك على أن ترفع الحضارة الإسلامية ولا سيما الحركة العلمية والحركة الأدبية. لذلك يمكن اعتبار عصر المماليك عصرا ذهبيا ثانيا بعد العصر الذهبي الأول، هو في أيام الدولة العباسية، في أيام المأمون، في أيام الرشيد وما إلى ذلك ومن بعدهم. هذا فلذلك البحث عن الممالك بحث شائك، ونحن نشكر الممالك لأن الممالك هم الذين يحفظون الحضارة الإسلامية. إن لم يحفظ الممالك هذه الحضارة ربما نحن لا نتعلم في مصر. الإندونيسيون في مصر كثيرون، أكثر من ربما هناك ألوف من الطلاب الإندونيسيين في مصر.
Wadhalika ta'man bisababi la nahnu la nungkir al-asar alladhi tarakaha al-mamalik. Al-asar alladhi tarakathu daulatul mamalik. Lidzalika nahnu mimman yatamatta bi ma'rusati al-mamalik. Zid ala dzalika fa innal kutub allati untijat fi asr al-mamalik nahnu natamatta biha al-an. Kitab lisanul arab natamatta bihi. Nastafid min hadzal kitab. ماذا قصيدة بردة ما زلنا نحن نتغنى بهذه القصيدة وهذا إنتاج أدبي ممالكي أن البردة هذه أنتجت في عصر المماليك. ما معنى هذا؟ أن الإنتاجات العلمية والأدبية في عصر المماليك ما زالت حتى الآن نستفيد منها ونتمتع بها. هذا معنى أن أثر المماليك يعم العالم الإسلامي كله. فهذا طبعا شيء عظيم لم يكن للإندونيسيين مثل هذا. Oke, ربما منكم من يسأل تفضل. تفضل mungkin من يسأل. وعصر المماليك كما تعرفون تستمر ويستمر كم سنة؟ 250 سنة. من ذلك قرنان والنصف. فهذه طبعا فترة زمنية طويلة. تفضل منكم من يسأل. سري تسألين؟ تفضلي. لا بأس لا تخافي اسألي. قال المماليك قال العلماء في القاهرة إلى آخر ذلك. وآنفا حول ماذا؟ أن الكتب الفقهية أكثر من الكتب الكلامية ya في مصر مثلا. ممكن تسألين عن هذا أو أن المماليك يعتبر عصر الموسوعات. هناك موسوعات منها ماذا؟ لسان العرب، هذه موسوعة كبيرة. ثم ماذا لشهاب الدين هذه ما اسمه كتاب، هذه كتاب في 30 مجلدات، كتاب كبير جدا يشمل أنواع العلوم. فهذه كلها ألفت في أيام المماليك. لعل سؤال لماذا يهتم العلماء في عصر المماليك بكتابة القواميس أو المعاجم أو الموسوعات؟ هذا سؤال ممكن. Oke, fadal. Banyak yang bisa ditanyakan ya. Banyak yang bisa ditanyakan, tanya aja.
ممكن سؤال فضل. كما عرفنا في عصر بغداد هناك امتزاج أي الاختلاط بين العرب والفرس من ناحية العلم مثل دخل علم الفلسفة. وكيف في عناية ممالك في القاهرة هل هناك امتزاج أو الاختلاط بين العلوم؟ نعم هذا سؤال. اوكي جيد. هل هناك امتزاج او اختلط بين العلوم او ممكن العلماء؟ اوكي فهمت الباحثون؟ فهمتم؟ Afwan, يمكن أن يكرر السؤال يعني عفوا. iya. Fadal karir ya, Afif. Soal. كما في بغداد هناك امتزاج أي الاختلاط بين العرب والفرس من ناحية العلوم مثل دخل علم الفلسفة. وبعد عصر في عباسية هناك في مصر. نعم. وكيف هل هناك امتزاج أو الاختلاط بين العلوم في القاهرة؟ نعم هذا. Oke, mafhum? مفهوم أستاذ. Oke. Soal akhir, Fadal. Amin, Anda ada soal? Amin Rais, soal. لا يا أستاذ لم يجب السؤال. أسئلة كثيرة، soal. ربما يمكن أن تشرح لنا لماذا في هذا العهد العلماء يكتبون القواميس كما قلت. يمكن مثل ذلك. Oke. Soal mafhum? الباحثون أو تحتاج إلى إعادة سؤال؟ إعادة يمكن لأن الصوت يعني terputus-putus. Ya, fadal ya. Min aid soal. لماذا العلماء يكتبون القواميس فقط كما قال أستاذ حنيفة، ليس في يكسر في قواميس ولا يكسر في علم الدين. أظن
يمكن الجواب للسؤال الأول يعني هناك الامتزاج أو التسلط يعني بين العلوم الأخرى في الزمان الممالك يعني أظن في هذا العصر يعني لم يوجد العلوم أو لم يوجد العلوم الأخرى يعني أو الجديد مثل في بغداد كما قال يعني آنفا المسؤول يعني يقول يعني كما في بغداد هناك العلوم الفلسفية يعني الامتزاج بين الأوروبا والمغربية، ولكن أظن في هذا العصر يعني ليس هناك الامتزاج العلوم، يعني هناك يعني في هذا الزمان هناك الاستمرار فقط مثل علوم القراءة، علوم القرآن والحديث، ثم الفقه، ثم الكلام، ثم التاريخ، ثم وغير ذلك. يعني هذا العلم يعني الطبيعية أو هذا العلم يعني كما معروف عندنا يعني ليس هناك امتزاج الأخرى. يمكن هذا للسؤال الأول. أما للسؤال الثاني لكن أظن عفوا يعني يمكن من استعمال headset ولذا أنا لم أسمع جيد. Mungkin hal hunaka ada maaf nih. Apa nih? Coba deketin ininya deketin maaf. Nih, jelas nggak? Nah, jelas. Nah, kan tadi pertanyaan dari Ustadz juga nih, sebenarnya dari Ustadz. Kenapa pas zaman Ahdis pas itu lebih banyak ulama itu menulis kitab-kitab qawamis ketimbang kitab-kitab ilmu agama? Itu bukan pertanyaan aneh itu, Is. Mungkin hal hunaka al-jawab min a'dha'i al-majmu'ah as-sabi'ah. Falyatafaddal awalan. Hal hunaka al-jawab yani Rianda, Ramadan, atau Ayas. Mungkin al-jawab minkum awalan. Mungkin sa'ajibu idza laisa hunaka al-jawab min a'dha'i yani. Al-jawab limadha yani kathirun fi hadzal 'asr yani at-ta'lif fil masalah qamus ya. Limadha yani. Nah, yumkin al-mithlu yani mujam hunaka mujam lisan al-arab wa ghayri dhalika. Yumkin al-jawab yani lianna fi hadza al-'asr yani yahtaju ila hifad al-lughah al-arabiyyah al-fusha. Walidhalik yu'allifuna al-kutub al-mu'jamiyah limadha likai hunaka al-miqyas fi al-lughah al-arabiyyah. Jadi supaya ada ukurannya gitu. Wa hunaka yani limadha lil hifad al-lughah al-Qur'an al-Karim. Wa kama arafna al-Qur'an bil lughah al-arabiyyah walidhalik la budda alaihi an yahtaju lil mamalik yani hum yahtajuna ila al-mu'jam. Yana al-mu'jam fiha yabhathu an atau yatahaddatsu an al-lughah al-arabiyyah wa hunaka yani yana al-lughah al-arabiyyah kama arafna idza laysa fil arab aw idza laysa fi saudiyah wa huwa mawjud aidan al-lughah al-amiyah walidzalik likai hum yahfaduna al-lughah al-fusha walidzalik hum yu'alifuna al-mu'jam aidan likai la at-tasallut baina al-ajamiyah aw baina fusha wal amiyah. Ini lil hifad al-lughah al-arabiyyah al-fusha. Wa hadha nuqat al-muhim minni mungkin. Oke, ya,
أضيفوا. هل هناك إضافة من الباحثين الآخرين؟ تفضل. هل هناك زيادة أو إضافة من المدرسين الآخرين؟ Oke, in lam yujad fa ana udif. Kama ta'rifun anna al-Qahirah atau Misr fi al-fatrah al-zamaniyah al-mamlukiyah asbaha akbar al-duwal wa aqwa al-duwal al-islamiyah الموجودة وهذا فيه ماذا أقول شيء جذاب فالناس عادة يحبون أن يقصدوا المدينة الكبيرة المدينة العامرة المدينة التي فيها علوم فيها أدب فيها ممكن أنواع المنتوجات أو الإنتاجات التكنولوجيا مثلا وهذا طبعا ممكن يجذب الناس من الأماكن الأخرى فربما هناك الشاميون يأتون إلى مصر البغداديون جاءوا مصر السعوديون جاءوا مصر مثلا وهذا بعد ما يجعل مصر مدينة أو ما يجعل القاهرة بمصر مدينة يختلط فيها أجناس كثيرة جنس سعودي جنس ممكن عراقي جنس فارسي جنس إلى ذلك وهذا كمان بعد ما يساعد على ظهور أنواع الحضارات ولكن كما تعرفون أن عظماء مصر عند ذلك هم من المماليك والمماليك كما تعرفون لا يجيدون العربية فهم يتكلمون بالعامية فاللغة العامية ليست جيدة وبكون الرؤساء والأكابر من المماليك والمماليك يتكلمون باللغة العربية العامية فهنا ينتشر العامية ثم تكون اللغة الفصحى فاسدة بسبب تعدي اللغة العامية لأن اللغة العامية انتشرت انتشارا واسعا وهذا يؤدي بعد إلى ضعف العربية الفصحى كما ذكر الباحث آنفا وهذا مما يخاف منه العلماء هو الخوف من ماذا من ضياع أو من نقصان اللغة الفصحى إن لم يكتب فالألفاظ العربية الفصحى ستكون زائلة ضائعة لماذا؟ لأن الناس يتكلمون بالعامية اهتمام الناس بالعامية أكثر من اهتمامهم بالفصحى مع أن الفصحى هي اللغة الجيدة هي اللغة العربية الأصلية لذلك هنا انتبه ابن منظور لأن يكتب موسوعة أو معجم أو قاموس يكتب من خلالها
المفردات العربية الكثيرة جدا حتى يكون المعجم يقع في 17 مجلدا. معجم أو قاموس لسان العرب هذه في في 17 مجلدا. هذا معناه أن هذا كتاب كبير يشمل الكلمات العربية الكثيرة، ولعل كتابة مثل هذه الموسوعة مما يحفظ اللغات الفصحى من الزوال حتى لا يزول، حتى لا ينسى، وهكذا. وهذا أظن ما يدعو ابن منظور لكتابة معجمه لسان العرب. على ذلك فهناك علوم كذلك كثيرة. فكتاب شهاب الدين، اسم الكتاب من يتذكر كتاب شهاب الدين؟ هذا الكتاب يتضمن أنواع العلوم وبلغ عدد المجلدات 30 مجلدا. وهذا معنى أن علوم المصريين كذلك يشمل أنواع العلوم، ولعل هناك ممكن كذلك كما قلت آنفا من الأجناس، الجنس المصري، الجنس الفارسي، الجنس العراقي، ممكن الجنس الأفغاني، وهكذا. وهذه الأجناس من إمكانهم أن يضيفوا العلوم من جنسهم إلى العلوم الإسلامية. لذلك كتب هناك كما قلت موسوعة تتضمن أنواع العلوم. هذا أظن ما كتبه شهاب الدين. وهكذا فإن هناك كتب إسلامية كذلك كثيرة. كما تعرفون أن كتاب فتح الباري هذا شرح صحيح البخاري في كم مجلدا؟ حوالي 20 مجلدا. هذا كتاب عظيم، الناس يقرؤون هذا الكتاب، يرجعون إلى هذا الكتاب. هذا كتاب ألف في عصر المماليك. ونعم هناك كتب فقهية كثيرة، كتب كلامية وما أقل من كتب فقهية، ولكن معنى هذا أن الحركة العلمية ما زالت تحيا وما زالت تجري في أيام الدولة المماليكية، في أيام دولة المماليك. وكما قلت آنفا يمكن اعتبار عصر المماليك عصرا ذهبيا ثانيا، وذلك لكون هذا العصر منتجا إنتاجات أدبية وإنتاجات علمية. وحتى كتاب ابن خلدون المقدمة ألفت في عصر المماليك. هناك كتاب مثلا فتاوى لابن تيمية ألفت في عصر المماليك. فكتب كثيرة جدا دينية كانت أو ممكن علمية تقنية ألفت في هذا العصر. نعم ممكن بالمقارنة مع العصر الذهبي في أيام الدولة العباسية إن هذه الإنتاجات أقل بالنسبة، ولكن لهذه المدة القصيرة 220 سنة، فهذه الإنجازات. ما معنى إنجازات؟ تعرفون معنى الإنجازات؟ Ada yang tahu apa artinya injaz? Hamzah, nun, jim, alif, zai. Ma mana hada? Man ya'rif? La ahad? Injazun manahu prestasi. هذه الإنجازات التي قدمها عصر المماليك تعتبر
إنجازات عظيمة إنجازات مشكورة ونحن كما قلت آنفا المسلمين في العالم نشكر الممالك لأن الممالك قد تركت لنا مجموعة كبيرة من العلوم الإسلامية علوم فقهية علوم كلامية وموسوعات لغوية موسوعات علوم وهكذا وحتى في الأدب تركت قصائد دينية مدائح نبوية وهكذا ونحن حتى الآن ما زلنا نتمتع بهذه الإنتاجات. معنى هذا أن إنتاجات العصر المملوكي إنتاجات تدوم حتى الآن ولعلها ستدوم حتى يوم القيامة لا ندري. هذا أظن بالنسبة لي ماذا لي اختلاط العلوم وكذلك لي كتابة الموسوعات هكذا. والمصريون هم أذكياء ماذا كما قلت آنفا عندهم حضارة قديمة جدا وقيل إن أقدم الحضارات حضارة المصرية القديمة الحضارة المصرية القديمة والحضارة البابلية هذه حضارة في العراق الآن ما بين نهرين نهر دجلة أو تيغريس ونهر الفرات أو إوفرات. لماذا؟ لأن النهرين يكونان لأن حول النهرين هناك مكان صالح هناك أرض خصبة وهناك مأكولات ومشروبات ولذلك يحب الناس أن يعيشوا في قرب الأنهار في قرب النهر لأن في النهر ماء والناس طبعا لا يستطيع أن يبتعد عن الماء. هذا وأقول إن عصر الممالك وخاصة القاهرة عصر له تراث عظيم نحن نتمتع به حتى الآن وكل العالم الإسلامي يتمتع بالتراث الذي تركته دولة الممالك في مصر. هذا أظن ما أستطيع أن أزيد حول الأسئلة. ممكن سؤال آخر؟ Oke. Oh iya, لم نعرف يعني متى امتحان نصفي لكن كما عرفتم أنني لا أمتحن إلا شفهيا dan استعدوا بالأجوبة للامتحان الشفهي مني وتكون المادة كما تعلمنا سقوط بغداد ثم الحياة الثقافية في ممكن في المغرب أو في الشام أو في مصر أو في الجزيرة وكذلك مثل هذه يعني القاهرة مثابة للعلوم والأدب والحضارة. هذا أظن ما أستطيع أن أزيد. هل ما زال فيكم سؤال؟ Masih ada pertanyaan? Fadhal. لا أحد يسأل؟ Oke. In lam yujad soal, fa'atakid annakum
حصلتم على معلومات كافية حول موضوعنا هذا اليوم. لذلك يحسن بنا أن نختتم. فأشكر الباحثين على جهودهم في إعداد البيانات لهذا الموضوع، وأشكر المشتركين على حسن متابعتهم لهذه المناقشة، ونختتم مناقشتنا هذا اليوم بالحمد لله. الحمد لله رب Rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.